Znartelijkheid na telekanale für die Information rawacht abun studie Churit Botraz Cybertena Bonifira. Podsaxadun aranel bast farstata askutsa kennen Parlamenti Serdar Baxaskutta Parlamentun kurt sarazın. Irta iyone nomel arğanma erlastuy madım ayrama aft fatun vaznev Çirestun dinil xest adaman duwe bunu derge fadat vizan waznevme bakuvenen. Duwe adamun artiste duwe jubilare wani tixsar ama bibilti suslanan arfete kuttuy sevarzun teatra. Abunna Respublikama Kusagum Baltsartsed و Россияк делегации Цагат Кавказы Коттекте Федал министра Хадивак Игорь Кошин Сарглавдай. Делегации ванг Техима Райста президент Бибелт Анатолий. Фембелд Махад Райсту Хисауд Сардар Пухатырик Ама Хусар Ирестуна و Россия Федерации Хасбарджи Минавар Марат Кулахметов. Фастдарма Амберд Вагдарцед инвестицион программай Фарстата Федал. Президент Банасан Кутта Загекерума Фахатса Кяна инвестицион программа Ахаст Кяна Кост. Хочу сказать огромное спасибо, Игорь Викторович, за то внимание, которое уделяется с Министерства по Северному Кавказу тем процессам, которые здесь происходят, особенно касающиеся, опять-таки, инвестпрограммы. Объекты довольно-таки серьезные, чего стоит только новый родильный дом, который строится на высоком уровне и техническом, и инженерном, и, конечно, это будет, я думаю, что еще одним стимулом, что ли, для вопросов демографических. Ну и те процессы, которые идут и по другим объектам, это и детский сад, это и гостиница, это и другие объекты, дороги, они тоже, конечно, требуют такого определенного внимания. И я думаю, что опять-таки мы в процессе нашей работы эти все вопросы обсудим. Parlamenti sesiyel zırtsıt kort akşak farstal ve dün nemetse mobilun bastinat. Dever em bestak zinat kemenis ve şoförten vos gaynedettens ama arane waver ve rektere kostu zarine reportajım. Podsaxadun aranıvar taможная poste sertel xizine restaje xusariyle sönak şoförtensizin zinyet tefazine udunay varskanın mobilun basınya darıq faznarıq darkanın axam aman ders salnak şiyak fars tefadel zırtsit parlamenti sesiye. Parlamenti Serdar Tatata alan fi qusin kutta zağgan ridegan xisad Serdar Xadivak bekoyta genadi Fembelt kampani megafon kuxtarya gadimam. Axkad aksanierun axsanad uş telekom xusariyle sönak filialı kostma yabanin terdega isteng bile fars tema domantem. Руководство республики знает эту информацию, что недовольство населения именно в том плане, что нет больше вот карточек на 100 рублей, на 150 рублей. Я сразу же хорошая школа, я походил на звонок Татьяны, уже я телефонную надавали 300 рублей, даже 600 рублей, так что Олкана я продукт на Полохов, Молохов, и даже сразу на 300 рублей, это получились, уже, конечно, Костчевчевич. Umay Moskut sava xusariyle sönak avtomaşiniyata xisavta forstar fastak soldar maydevaren bastak zinat kamanis واسه شوفرتن سبون سافتا ترانسپورت فدل ووز رایسن سمای سدی باره خیزوی آرانل اما سوی رسی فدراسی تریتوری من أظن وناشر التضبط هوشوا بين السكوتشا وندرشلي شنو منا определенно جست именно по регистрации да منا هم آدم کش آدم ورد گیر بخواستیس بفستم بخواستی من اون باز آدمی خسافریان سپنه в течение всего этого уж машина сейчас фотодивуз мен уж такие корозуй разбору да день запрет فعلا من آخرم تا چی جسته شدو یو خود ما راشه و در من نوجینی زیاف همش اینفورماتی زیگو سودا شد دو نیافته خصوصا لسون اخسانات مات فارسخسن کنه و یو پادسا خودون آرانه وور قاقن نادم عداسی یاد فدل پارلمنتون گا میگه سردار بیبلتا آتمزن با خاص کن درست پارلمنتون کورس سارازن سمای را برکنوی پادسا خودون آرانه خوازن فدل ابت وور تدر И пригласили людей, чтобы заслушать информацию, полную информацию о тех действиях, которые предпринимались в разные годы разными комиссиями, которые отвечали именно за установление границ. Мы знаем, что блокпост, который они поставили, все снялись, именно находится на территории Республики Южная Осетия. Хотел, чтобы подготовили мы парламентское именно заявление от имени парламента Республики Южная Осетия, жесткое заявление, и
оценки вот этим действиям грузинских силовых структур, спецслужб, которые нагнетают обстановку. Сессия расточивен зинет хостарсы дуамин анда самозы подсаходом бюджетма. Предусматривается увеличение доходов на сумму 59 миллионов 457 тысяч и одновременно увеличение расходов на эту же сумму. То есть дефицит бюджета не меняется. Вносимые изменения не противоречат действующему законодательству, они нацелены на наиболее эффективное исполнение и решение задач, стоящих перед государством. دو مینیستر سماز پنسیون فوند بودجت خسکن فدل خردرات تا پنسیون فوند سردار تاسویت آزام و فی قوسن گوت زاگا پنسیون فوند مفرست با خسن فسیاگان پنسی تفسن صافونل هم اپد گراخسی کت کرد و دونن پنسیون فوند رازستر خسته ایسوتر مایال دما دیپوتات در کاسست کرد آخشیاگ فورستمم کوست زرینه گزیدات سرمت اینفارماسیون وقت آبون Gurdzistun xusar iristun padsaxadun aranel saldar binate waver fekarsdar kenen el kearxaya u festiyagen arangerun waver findikhtar. Korisar axkadar sidiste Gurdzistun nime padsaxadun aranel wazen punkte. Fequsin kutta padsaxadun edastina de komitet. Kutbanasan kutta yumegeske xusar iristun adame edastina de baqa kenen nesanen. Restagme axkadar sevdiste wazen punkte razdakhan ama sinagur. Sekost snukenziste waver kursabara uet. Prezident Bibelt Anatoliy Yaxime Raystatsagati Restun Alanya Alpinizmi Federatsiyi Prezident Xametsat Qazbega. Padsaxad Saqlag Banısan Kutatsattakayu Alpinistan Xaxta Barzantam Xizini Quttaja Axoskanan. Aftama Balawet Xitakati Kostay Ragordal Sada Axsay Azısı Xastitsatan. Alanistun Xoxma Ekspedisi Sarazını Quday Fars. فستاگ رستج خوساری رستون استرس مدیسز داخن سالپینیزم رای رست قطاگم آتس قطاگل زورگون سانی وک جنبونتم خخت برزندتم کایس خیزنز فستیود ویدر بانسان کتا پاتسا خاد سرغلوگ بیبلتاناتولی سگات ایرستون آلانی آلپینیزم فدراسی سرغلوگ خمد سات قازبیج سرغلودای آلپینیست کورد رایسکیم پرزیدنت سرماگوندای بانسان کتا البروس خوخ سرل خوسارم سگات ایرستون سکوختارچیستکا بگویت دینا کای آکافدوی. Очень приятно, что вы сегодня здесь, и очень приятно, что у вас есть грандиозные планы по развитию этого вида спорта, можно сказать. И, конечно, большой интерес к альпинизму проявляется и в Южной Осетии. Мы обсудим те возможности, которые есть у нас, у вас, и, как говорят, скооперируемся для того, чтобы мы смогли покорить не одну вершину. خمس ساعت قازبک پرزیدنتان رازش تاستر و لاخیزل افدای فوند زاز سخست ستن ایورست مسخیزن نسانن سه اکسپدیسی تکننس ویت خی اما فندون با خواستا آلپینیست کرد مخصوص ساری رستوی نگمینه ورته در باکنن. Мы очень хотим, чтобы в мае будущего года, во время 75-летия Великой Победы, команда из Южной Осетии подняла флаг независимого государства Алания на вершине Эвереста. И танец будет, я думаю, что и на вершине, или на второй ступени, и танец Хонга будет. Вот это будет ажиотаж, это будет великолепие, если мы примем решение, что надо готовить это к себе. Я вижу, что это надо делать, это будет ажиотаж на весь мир. بیبلتاناتولی بانسان کتا زغگت سته و خخت برزند خیزنن آل وارسون خص باکنن مم و یو سیروزون اکسپدیسی امایم با سته کنن قوه بندورونای نمای پادساخاد سرغلوگ. Конечно, все, что необходимо и от меня зависит, я все сделаю. Вы в этом, пожалуйста, не сомневайтесь, потому что это действительно серьезное дело. Это действительно заявка как республика, это в принципе как Осетия. Это серьезная заявка, и, конечно, это надо сделать. Я в плане подготовки, конечно, я не профессионал, вы лучше знаете, как готовить, когда готовить, какие требования должны быть физического состояния, психологического состояния и так далее, и так далее. Я думаю, что ребята будут готовы в любое время включиться в работу, и провести те необходимые мероприятия до начала подъема, которые, наверное, должны пройти. Эти сборы, может быть, какие. Физическое состояние, конечно, я не сомневаюсь в физическом состоянии наших ребят, они, как вы уже сказали, показали, что они физически готовы.
خمس ساعت قازبگ ما بوزن جن خسته زاختا پرزیدنتن کافکاز سیرا گف سگل اننوم خوخ مسخیزن فدل با خوسه اما یخی سرماگوند خیادیست خی آلس خوخ خود دوی آلانی خوخ مسخست است ورسی نا ریسپوبلیکای خد بارزینات کیبان ماتا اول دساز سخسته ستن نر ورسی فدراسی دیاگرافیون نمت فدل زاگون مگسکه خوخن آفیتسال و نقوه رات ناسنوم آلس فارست فدل امبرد کنن سنه من قوک داکومنتم. Хочу вас поблагодарить за личное участие в освоении вершины пика Ланя и за личное проявленное мужество. Это все-таки непростая гора. Надо принимать во внимание, что это главный кавказский хребет. Вот, и этот пик Алания является как бы символом нашего единства, о чем еще мечтал сам великий легендарный Костах Тагуров. و میول دای محمد سات قازبک فندون با خواستاد سمی مانوج در ایو خط تسخیزوی آلانی خوخمم نرتاخی تکات گستای رای گردل صده اخصای از سخسته ستن. Было бы символично зайти вновь на этот пик Алания. Мы все готовы. Ну, желательно с вашим участием. Предложение вашего друга Нодара Плиева, и чтобы там прозвучали стихи. Вот. Мы готовы к этому. بیبل تاناتولی آلپینیست قدبان ما تراستل اما بانسان کوتاز زرگه اکسپدیسی با ست تکننن با کنزن آل وارسون خواست اما مادزه یخدک در خیاد رایشتن. تدیت روزا بیت تعلیم کوسرات تامیرلان اینفارماسون را وقت آبون. Хусар и рестуне вевег варесе федерации қалқан нады министрады цепперен гвардию нефсеттун базы плацы дуэкори дерге вақт савынс республики расиденел дун фарастазы сахасты бонусыта нефсеттун парадме цеттегене мазелты. Развелқау информации мегеске парад вақ дар савзан Москвы венгл падсахадун университеті бәсті хайразме. Нервонг парад да вақсы десті театралун фәзуаты, фәлі нервем кусынс фантаны арестадыл. Efsettun felvarant vaqt savens Xusar irestune garjin text generalun shtab sarlavek inelar major Viktor Fyodorovek uxtarevegode. Parade khad rest istiqaqan nade ama mitqtek ministrat. Padsakhadun adasin de komitete arangerun slujbe ورسي فدراسية سبرا مفسدتون بازه پارادون دل خیته. قاقن نده اما میتقطع مینیسترات سلگوی مکتب پارادون دل خیته اما قاقن نده مینیستراده کادیتون سکول کورسانته. Abonskrin val meserdeg erteiunen numel argoan merlastoy madem ayrame aft fatun waznev. Uitseten fed sergi argoan kofta khutsau ama madem ayrame kaden. Waznev nematsewe khusder akhuskenek ama fedbiliste safegel. Wina Respublika wzen duebune. سومه آدم سون راید توی آرغامه آلچی درن فدزخزیخی قبول تا امایی وقصادمه سغدگ مادمایرم آفت فاتون وازنه وی کورنز انانی زیناد رس سوخت زیناد امایی رستون زخال سابرات ایول در رایسو میرم نم یم شاونج کورک جسته شمای خسک نگاه ایرستونن شمای آلچی در فجخس یا قبول تا یا بینون تا یا وقصادمه من نخشا و خسک نگاه مادمایرم کفته تمگس که آل خاطر من مختر یا کاغل خاطر نخیش دارم یا من نخشا دادت وازنول خدرت دوونی واز رازمه اما کدوره سیزاوود تایسایی وارسترت و در خرزدف سوی وازن رایدتم وازنو بال خطا سیرگی فامین اما یدار تا خزارم فلات بیستاج مینی و کرزد و دیانومل آرغان آرسترت باد ماسکووی سیرگی فامین کدبانسان کداف تمی آدم که بازد توی وازنو خرزدف سوی وازن رایدتا و دم راد فلاونس کاندوره سینه فلندر بسته تایچیر سبا و دوندر وازنو دو خاطود استرالیا امریکا گرمان فرانسه چیخی سرب کافکازا ریسپوبلیکات امراض در سویتون بستتای بیرتم وازنف خساری رستم арластой нерфензам хат. Образ был приобретен в церковном магазине и в день прославления Матушки Матроны Московской был приложен к ее святым мощам. И вот с того времени икона начинает выделять маслянистую благоухающую жидкость, которую мы в церкви называем миром. Это мироисследование специальной комиссии по изучению чудесных явлений, происходящих в православной церкви под управлением архимандрита Иоанна Экономцева. Они тогда нам сказали, что мир на 90% состоит из белка. А как вот мы сами имеем белковую основу, люди, да, и можно сделать вывод, что икона действительно живая, и она правда слышит многие обращения тех людей, которые к ней обращаются.
صدق ماده مايرا موازنف مكوفيا آدم فكورنس آل خزون خرزيوجته آرخ كستر تراترن السلن بيرا خطة باخس كتاينا نيزينات كمان فتسودتا آخم تندر. Очень часто вот мне рассказывают о случаях помощи благодатной, рождаются дети, исцеляются даже от смертельных заболеваний, от онкологии, от глазных заболеваний, от паралича. Кому-то надежду дают, кому-то исцеление, кому-то просто радость приносит. Я надеюсь, что вот здесь, в вашей республике, икона уже, по-моему, 5-й раз здесь мы приезжаем с ней. И я думаю, что Матерь Божия каждому, кто к ней обратится, кто хочет получать помощь от Божьей Матери, кто хочет ее покрова, я думаю, что всем поможет. سمای توازن ورادون خاطر صدای تیرستون زخمویت خیستر خای باورد باخستان این بسته قروت ولادیمیر وازن ما خست لینینگور از ناورت خینوال امد زاورایونتم سمایموم در باکو و خینوال میبونر تسون کمن نودون و فسته تایالاست بیرزین بستم آفون سغدک خوخمم کوکویت آنژلا میدویترینات کمریتات فاطیما اینفورماسیون را وقت آبون اما آبون پادشاه د سرلوک بیبلت آناتولی خیم رایستان ریسپولیک ما سخدک ماده مایرم آفت فاتون وازنف ارلاسن الچی بسر خیت تاودونه. پرزیدنت بوزنجن خسته زاخته واجتن اما بانسان کود تازه چرستون دینه آسق تاگو سریوزون کاختصف. بیبلت آناتولی باران مگسکه سرگی فامین خورزخش نرسد خلاردینه ده اردینه. К нам в Южную Осетию приводят такую икону, которая помогает всем нам еще раз задуматься о единении, еще раз задуматься о том, что лучше единения ничего нет, и лучше прощения ничего нет. И, конечно же, для нас это очень важно. Для нас, для православных, это очень важно. Огромное хочу спасибо вам выразить. Я знаю, что эта икона лично ваша, которая замироточила еще в прошлом веке. И все православные христиане Южной Осетии сегодня приходят, молятся, прикладываются. И уверен, что Божья Матерь нам помогает. И об этом свидетельствуют те тяжелые пути, которые пришлось пройти народу Южной Осетии. Многие во время войны видели образ Божьей Матери, который помогал и помогает, и будет помогать нашими молитвами. Я думаю, что для каждого православного христианина это большой праздник. Для меня большая честь получить из ваших рук эту награду. И я очень рад, что Матерь Божия, благодаря Владимиру Давидовичу, они открыли для меня Южную Осетию, республику, эту замечательную страну, ваш замечательный народ. Я думаю, что, как у нас говорят, чем ближе мы к Богу, тем ближе мы будем друг к другу. Я надеюсь, что Матерь Божия также посодействует объединению людей на добрые дела, и ваша республика будет под покровом Божьей Матери процветать. سيوبيليت بانسان كوتوي زنگوند ارتيستا واني تخسار اما بيبلت سوسلان ايوادون يزرسن وقت درست پادساخ دون تياتره يوبيلر تن رارفه كوتا پادساخ د سرلوك بيبلت اناتولي در و رختر چرتخوت ريگينه ريپورتاج دوه آدمون آرتیست دوه قسمت وانی تخسار اما بیبلت سوسلان یفخد گوری بانوسن کتوی سیوبیلیتم وانی تخسار سخست افدایازه بیبلت سوسلان تا فنزای عرفین خسته سنزرتوی سیم کشته سی وقصادم اما خیبته آفتما سا لیزردون سینما کشته در ودون نمت پرزیدنت بیبلت آناتولی در آیوادونی زرود سمدیسون قلزگم آیف آلچی در آرخایتا یوبیلارتن زرده بن خسته زغنل سیم کشته نفلادست آرتیستم سخروز مینیوجتایز ودون نماینه فتزاغلاده درست اگر کردیات خیسفته وانی تخسر اما بیبلت سوسلانی مقازن آرتیستانو اختصون. الجمهوری در عرف کردن من عاشق منوج در فنده شما عرف گوندوی شما سنوج در باند سایرستون السنایل بیره رخصوخت فلگشته کردن اما آمون که شادو شما آورگنیم داریم مرکوسنو تنگینجو Aktörün partner kumbara, karşı kumbarayı. Ve bana dua galı kutfashem baydanış. Haftam khuzul khasem baydanış. Hawş Resul Cinat adam raqba. Maqsarim hafta inchon kusanu.
وانيت اخسار سيناريس خازف زونغي فاستما خصار يرستون پادشاهادون را منجادر سينال تا صبور فونزازه سينال مكاشتا يرا خست ما آل خاطر فين قل مكاسنس انر قتاي آل خزو فلغان سبوت سوگيات سارد تاو اندر خزون سترخ كان يرون غدبت اما تراديتيتن آخم ناخورا دماغوی اکتورال دستیار فلسفه خورکوت دستیاری پایدرفنده دی رژیسور در ماکسو داید و چه دستیار در ترایستان کوسن تست تنی آدم وارزون آدماگون کدیم گرفته تنگ زبخو ماکو ماچی فترسات کدایس که اردک فنداگل فوازم بیبلت سوسلان و آخر آرتیست کتیای نبون سخست کنن و آل خزرول تدر و مثل آل کتیه در ایر دیرازنه یستر کردیات سینل ایم قازنو انسون آفتا فزورنس یک آلیگتا سوسلانه وی سخست کتا فنزای رو لیفل در و مثل آل کتیه در روید تمن کالگم من آبونس فوقون ستوكوشود ودون آدم جردما كنت فسوي ودون نون خشم كنت فوي ما هو آبون وريسبوبليكا شرلو تشيلاو ويبا شرشتروا سكوشت كانود تماي اشتر بوشن یوبیلارتن آنفراکوتا پادشاهادون را منجادر دیرکتر والت مدینه در دشزار دوام دارد اخسار سوستانی و خدک زون راگی فست مدن و کردیات ویشتر کردیات تابو کنه ما ابون مخی اشترامون جنال نمایم که منی فادات گتزلس مخن بوزن زخم ویشتر کردیات تخی ویشتر خای باورد تخی کانتیات راون آی بنا فلا ابت نادم زرده تم کمان روح سکوت داد من ما کمان روح سکنجست تو دون نمای دوا دیماج اگرون کردیات راز از مسرن لگ کول کنن سنسترکات بانوسان کتا یران خاص президент Бибелтана Доли. Я вам желаю, конечно, еще больших успехов на сцене, но и от вашего имени, конечно, всему нашему театру, всей труппе, всем административным работникам нашего театра успехов и достижения огромных высот. آیوادو نیزر کرونود آتجیناک ترختیمه فیرورک اما سنبایناکسن خور زردایراف مین رسوخت آرفتیمه چرقوتریگینا کوتست آیدا کسرات دامیلان کمریتات فادیما اینفرماسیون راخت آبون Дартар кәне театралун фәзуаты фонтаны арестад. Раздар алыхызуны хусактам гәскәт салдар хатты ура дәрсидесті арестадун көстітәм. Ныр күшті нефсі вәрінс фонтан арест кәртсәвзән график мәгәскә. Сеймені хас күттіні отсқасак бязыр тестейла. Аввахс растаджа город Схинвалы центр Рафи Даун Канзанис ног херзарест фонтан көстетет сәуінс равзай. Город سیراک فضوات فانتانا رستادم رونالد تو بیره خطته فلا برگا خوسک تمگسکه کستته کروم نیکو با خط زستم ایول میتا نوگ رونالد تو یه آرستادم آبونو وونگوال کستتن خسترцет 70%. Кусадзе арестадон фирма Промикс нароунгуал фонтанен самато є систем. Це те кенец гидроизоляции гененей бойсардемме. Готовимся к покрытию обмазочной гидроизоляции. Затем будет котлован засыпан грунтом и приступим к подготовке бетонирования крышки фонтана. Проект Мегеска фонтан арестады спайда кензесте ирон декорации хайте ама йгау дарузен зарунд фонтаны. Дон хардмакалзен музыка эзалтиме, амартивзен алы хызун рухсатиме. Арестадон фирма карума Бакустан ног проекту, ама расталбаны матта республика эхицаваттер. Фонтан будет так называемый сухой. Это значит, что прямо вода в нем видна не будет, она будет находиться под основанием. С помощью форсунок будут выстраиваться разные композиции. Будет цветомузыкальный этот фонтан. Арестадон объекта геймподрядчик Кудбанстан кодтафтамай объекта куса юан дасаде имаджа юл дарасты бинеттун цержете. Кустата кенен церастегл ихцай фарастай дарсын проблема ней. Задействовано порядка 11 человек у нас. И работы проходят в нормальном темпе. С финансированием проблем нет. Аражı tefend kenins kustu tefezze kerume ba kenin zimecir baladma goret seyrak fezwat rafidaun kenzen nogarest ama ademen ikhson khesseg nok fantan.
Bazar testela kudzeyte azamet ihtidiyana informasyon ra vaxt abun. آخه و دستنا بونو خبرتم نردو فیلم بعد میفیرم